Ja sam Boris Pecigoš, Reiki majstor i u ovom videu ću vam malo govoriti o kidanju toksičnih vezanosti ili kidanju veza skraćeno. Što je to, zašto se to radi i zašto se ne biste toga trebali bojati. Naime, kad se kaže kidanje veza, ljudi se odmah uplaše da to znači razaranje odnosa, prekidanje veze sa nekim. Radi se samo o tome da je to zapravo doslovni prijevod engleskog izraza cord cutting, pa mi imamo jednostavno istu riječ za vezu i za uže. Malo bi na našem jeziku to čudno izgledalo da kažemo kidanje užeta ili kidanje vrpci, iako se ponekad koristi taj izraz kidanje energetskih vrpci. O čemu se radi? Naime, u svakom odnosu, pogotovo u bliskim odnosima, a najviše u ljubavnim odnosima, događa se do energetskog povezivanja. Naime, mi dok stupamo u kontakt s drugom osobom, jednostavno se s njom povežemo ne samo fizički i emotivno, nego i na energetskoj razini. I u načelu te vezanosti nisu loše jer kroz njih mi izmjenjujemo i emocije i informacije i ono što kažemo intuicije, kad intuitivno primimo neku informaciju, slutnju, pomislimo na nekoga, taj nas nazove i slično. I uglavnom te veze zapravo su korisne jer služe za razmjenu informacija i za povezanost između dvije osoba. Međutim, ponekad se dogodi da te veze postanu toksične. Što to znači? To znači da dolazi do iscrpljivanja energije, da smo se na neki način zakačili za drugu osobu ili se druga osoba zakačila za nas, da nam crpi energiju, da više nema pozitivne razmjene nego dolazi do negativne razmjene, negativnih energija, emocija, očekivanja, osjećamo se kao da smo sputani, zarobljeni, kao da nas nešto guši. Ili isto to možemo mi raditi drugoj osobi nesvjesno, dakle na energetskoj razini. U takvom slučaju zapravo je jako korisno napraviti to kidanje tih energetskih veza. Kidanje veza, kidanje toksičnih vezanosti, raskidanje tih energetskih vrpci sa svrhom da bi zapravo prodisali i mi, a i druga osoba, ali prvenstveno mi, dakle koji se odlučimo to napraviti za sebe. Kada se to radi, za koje odnose? Bilo koje odnose, to mogu biti obiteljski odnosi, dakle sa vlastitim roditeljima ili djecom ili drugim članovima obitelji, sa kolegama na poslu, sa šefovima, prijateljima, a najviše sa ljubavnim partnerima i to onima s kojima smo već sada u vezi, a pogotovo ako smo raskinuli. Može se raditi naravno i sa bivšim partnerima. Dakle, ako osjećate da nešto niste preboljeli, da nešto smeta, da je nešto loše, toksično, da ste nemirni, da vas uznemiruje, onda u tom trenutku je zapravo to signal da biste trebali napraviti energetsko kidanje veza sa tom osobom. Taj tretman, seansa, kako god ga nazvali postupak, on ne razara odnos, to imajte na umu. Ne razara odnos, nego se samo uklanja ono što smeta, što nije dobro za vas, što je toksično. Nakon toga odnos se može popraviti, možete prodisati, mogu se stvari promijeniti, a nekad može doći i doista do raskida odnosa, ali na jedan miran način, bez puno tuge, drame i problema. To kidanje toksičnih vezanosti se može raditi dakle i sa bivšim partnerima ili prijateljima ili osobama koje više nisu sada u životu, u vašem životu, ali imaju neki trag na vas i osjećate da biste tu trebali nešto pročistiti. Može se raditi i sa umrlim osobama, a može se raditi i sa situacijama i okolnostima, dakle sa nekakvom životnom situacijom za koju ste možda vezani, neki bivši posao, mjesto stanovanja ili neka druga životna okolnost koju ne možete otpustiti. Kidanje veza je vrlo korisno kad preboljevate nekoga, bilo da je to neko ko je umro ili ljubavnog partnera, dakle neko ko je otišao iz vašeg života. Vrlo je korisno jer vas oslobađa, iscijeljuje, pomaže vam lakše preboliti
to otugovati, otpustiti i krenuti dalje, što je zapravo najvažnije. Te toksične vezanosti, već zaključujete sami, zapravo zadrže u prošlosti, drže vas zarobljenima, sputanima, kradu vam energiju, stvaraju vam nemir i niste sretni. Kad se napravi, možete primijetiti već odmah olakšanje, a neke značajnije promjene, sad to visi o vama. Nekad su vidljive već odmah, nakon par dana, nekad je potrebno još malo raditi i na drugi način dati vremena da se stvari poslože, da biste primijetili pomake. Ja osobno to radim sa reikijem, sa reiki tehnikom, vrlo elegantno, 4 dana za redom. Prvi dan se radi to raskidanje veza, tu se napravi analiza, vidi se kakve su to bile vezanosti, što su vam činile, to se pušta, a onda sljedeća 3 dana se radi iscjeljivanje. Dakle, jednostavno rane, pod navodnicima rane koje nastaju takvim procesom, potrebno ih iscijeliti da biste ozdravili i krenuli dalje. Naravno, u takvoj seansi se mogu još svašta otkriti, prikazati, pa se i na tome radi. Dakle, nije to samo uski tretman vezanost, skidanje vezanosti, nego općenito se radi na energetski, što god se pokaže da je potrebno u tom trenutku za vas. Postoje neke metode, možete ih naći na YouTube-u gdje možete sami raditi to kidanje vezanosti, ali koliko sam vidio, ljudima to obično bude malo problematično, ne vide neke velike rezultate jer potrebno je malo ponekad i dublje ući, pogotovo ako ste subjektivni, pa zapravo radite na kidanju veza, a s druge strane kao da držite fige u džepu i ne želite se to napraviti. Kad vam to radi neko sa strane, onda ne možete uzmaknuti i onda se to doista napravi. Tako da, evo, ja preporučam vam svakako, ako imate odnos ili situaciju za koju osjećate da biste trebali se osloboditi, da napravite, znači, pomoću reiki tehnike, kidanje vezanosti kroz jednostavnu seansu od 4 dana. Rezultati su odmah vidljivi već nakon prvog tretmana, a potpuno kroz neko vrijeme. Naravno, ja vas pozivam i to uvijek svakome preporučujem da sami naučite reiki tehniku koja je vrlo jednostavna, lagana, a moćna, i onda se možete to sami raditi bolje nego da nekome plaćate stalno tretmane. Ovako imate tu sposobnost, naučite tehnike da to jednostavno sebi radite kad god vam je potrebno. Ja to sebi redovito primjenjujem u svim oblicima odnosa, kad god primijetim neku uznemirenost, neki nesklad, ne samo u ljubavnim odnosima, nego i u drugim tipovima odnosa, a velim, sa preboljevanjem partnera i otpuštanjem da bi lakše, brže, znači, prebolio nešto i krenuo dalje, tu imam najviše uspjeha i kod sebe i kod drugih i doista vrlo, vrlo vrijedno, pa vam to, evo, preporučam ili da radite ili da naučite sami. Eto, ja sam Boris Pecigoš, reiki majstor, pozdravljam vas tu iz Rijeke, do sljedećeg videa.